Balikon ako, kung familiar ka sa Book of Proverbs, pagtandi ni between sa maayo ug sa dautan. And diri sa Proverbs chapter 6, imong makitaan nga daghan kayo og mga warning nga gihatag. Imong makitaan nga sa unang part sa Proverbs chapter 6, warning ni kung kinsa ang atoang mga higala. Importante kay na siya. Kay sa panultihon pa, bisan ang kalibutan kay bawo ani ningon sila, birds of the same feathers are all birds. They like flock together. Kung kinsa, napay lang panultihon, even ang kalibutan mo gamit ani, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ang sama nga balhibo nga langgam magkuyog yun na. Di jud kakakita og langgam nga magkuyog ang guryon og ang kalapati. Di jud kakita na. Ang kalapati mukuyog sa isig ka kalapati, ang guryon mukuyog sa isig ka guryon. Ingana pod sa ato ang mga friends. Muna ang Bible nag-warning yun sa mga higala na ato ang gitan-aw nga higala. Kay whether you like it or not, kadugayan nga magsigi ka kuyog-kuyog sa tao, dili man tingali kaing ana, pero matakdan gyud ka kun unsa ilang binuhatan. Yes. Kung dili man kay matakdan, ikaw mo ay makatakod nila. Pero dili lang mahitungod sa higala ang gi-warning diri, kung dili ikaduhas pagkatapulan. Kani mo tanawon, higala unya pagkatapulan nga ang kining laziness di ay dili gyud siya maayo, kining pagkatapulan. Ang Ginoo nagsugo gyud nato nga kinahanglan magkinabuhi gyud ta diyas pagkamakugihon. Kaya ang Ginoo mo panalangin man dili sa mga butang nga wala na to gihimo, kung dili siya mo panalangin sa mga butang nga ato nang gihimo. So naay mga warning diha. Laing nga warning kung imong tan-awon is kining naughty person. Sa Bisaya pa, murag bugoy nga tao ba. So ang Ginoo dili gyud ganahan nga makig-ipon ta diha. Og nata diri karon, diri na ta mo focus diri sa verse 16 down to verse 19, mga butang nga gikaligut-gutan sa Ginoo. I-explain na nako further. Nga mudagan ka, ang Ginoo nag-warn pod about adultery. Pakikilawas sa mga tao nga minyo. So dili na ang Bible nag-warn gyud bato ka na, og dili lang about adultery but about fornication. Kung imo bayang tan-awon ang kining lifestyle sa kalibutan karon, mao na ni ang ilang gikinabuhi. Pero unta dili na makitan sa atong kinabuhi nga mga tao nga luwas. Unya warningan po tas Bible about kung imong tan-awon mao lagi ni adultery unya ipakapil na nato ang fornication, but we will focus our lesson or teaching this evening, there is a verse 16 down to verse 19. Ningon dias verse 16. These 6 things doth the Lord hate. Now, kung imong tanaw ng Bible, there is a wrong kind of hate. Sayop nga paagi sa kalagot, pero naapoy sakto nga paagi sa kalagot. So, dili rin tanan nga imong kaligut-gutan sayop. Kaya nga naman, gisugo man ta sa pulong sa Ginoo nga naapod tay mga kaligut-gutan, naapod tay kalagutan. O gibutang na diri sa Biblia. Pero ningon sa sumpay, yes, 7 are an abomination to the Lord. So 7 ang gisgutan, ang unom gikaligut-gutan sa Ginoo, pero ang tanan, ang 7 is maoy iyang gikasilagan. Yung gikasilagan, dili niya ganahan ba? Grabe gyud ang iyang pagdumot. Kaya ni man dili ka kahigugma sa uban nga mga butang kung wala kay gikalagutan. For example, minyo ka, di ba? Minyo ka. Grabe kay kagugma sa imong asawa, maglagot ka nga makakamit ka og sala batok sa imong asawa. Anak ka, nahigugma ka sa imong ginikanan, maglagot ka sa mga butang nga makahatag og kasakit sa ilang kasing-kasing. So dili gyud ka kahigugma 100% sa usa ka butang kung wala kay kaligut-gutan. So ato ning tanawon, unas tanan ningot verse 17, unsa man ning kaligut-gutan sa Ginoo, unya iya pag yung gikasilagan. Unas tanan a proud look. From the book of Genesis to the book of Revelation, imong makitaan nga ang usa sa hinungdan nganong ang tao makaligut-gutan sa Ginoo is kinig yung garbo. Katiman-an kini nato ha, bisag luwas na ta, ang kining garbo naagyod gihapon sa ato ang kinabuhi. Katiman-an nato sa panahon nga kita naluwas, wala may nabag-o sa ato ang flesh. Ningon pa gani si Paul, ni warn pa gani siya nga na ako'y ganahan kayong buhaton, pero dili nako mabuhat. Pero na ako'y mga dili ganahan nga buhaton, maoy akong mabuhat. Pero ningon din siya, pero kana dili na ako,
but the sin that dwelleth in me. Nag-refer siya sa iyahang flesh. So ang usa sa lihok sa atong unod is kining garbo. Pero dili lang ang garbo, ang gipasabot diri na specific nga gipasabot diri, a proud look. Sa ato pa, dili lang di ang action sa pagpanghambog kung dili ang way sa pagpanghambog. Lahi man ning duha. Action na jud kay gibuhat nag, for example, mingon din ka nga, katog yung ako nang nine istorya diha unya imog yung palabuan ba? Pride man na siya. Pero ang ipasabot ri is ang way sa pagpanghambog, a proud look. Kabantay mo na ay mga tao nga ana kay og suwang ba? Nakakita na mo ana? Oh. Kanang ig-agi ba ana kay ba? Yang ana gyud ang dughan ba magmoagi. Mas Ruben Padilla ba? Mag Ruben Padilla ba? Kita rin mga Kristohanon, ningon ng Ginoo, gikaligut-gutan na sa Ginoo. Ang Book of Proverbs, imo tanawon, is one of the most practical books in the Bible. Mawito na, ang mga unbelievers, I tell you, kung naaman sila yung libro nga ginahang basa sa Bible, it is the Book of Proverbs. Kay both ang unbeliever ug ang believer makakuha ang mga practical application sa Book of Proverbs. Daghan kay kag makita na. Pero giwarningan ta nga kini di ay postura sa pagpanghambog, gikaligut-gutan din is Ginoo. Dili pwede no nga bisag mo ingon pa ta dili man ko hambugiro pero ang imuhang gawi murag hambugiro di gyud na pwede di ay. Kay timan-an nato nga atong testimony atog yung gikuptan nga makapa-honor sa Ginoo sa tanan natong buhaton, but not only a proud look, ikaduha a lying tongue. Mga bata, ayaw gyud ninyong anara ang inyong kaugalingon nga mamakak. Kay kadugayan gani nga anaro na to ang atong kaugalingon sa pagpamakak, madala na nato hangtod nga mahimo natang scammer dako. Kinahanglan ampingan gyud nato. Kay magsugod na magina ang kanang pagpamakak, magsugod na magina gagmay nga pagpamakak. Hangtod nga ang gagmay nga pagpamakak mudako na dayon. Hangtod nga maunay magdalas imong kinabuhi, lisod biya kining magkinabuhi ta nga puno sa pagpamakak. Hangtod nga kita mismo di na mo tuo sa atong kaugalingon. Kay nganuhan, baka ko naman kayo. Muni lisod, pero ningon ang Bible gikaligut-gutan na sa Ginoo. Kay kinahanglan ani manggod ang atong kinabuhi dapat makit-an sa mga honest nga mga butang. Sa mga butang nga matinud-anon. So proud look, dili lang balikon ako, dili lang ang gawi kung dili ang pamustura. So mismo day sa atong pamustura kinahanglan mag-amping ta nga dili makit-an ta sa uban nga bisag di ta hambugiro na may uban nga na di gyud sila hambugiro pero hambugiro porma. Grabe ang Bible no when it comes to testimony ba. Kay di man ko ka makatag-an unsay tan-aw sa ubang tawo nimo kay di biasa ka nang higayon nga makakita gyud sila kung unsa gyud ka. Pero bisan ang atong pamustura, bisan ang atong actions, kinahanglan mag-amping ta nga dili nila makit-an nga hambugiro or hambugira. Ikaduha, a lying tongue, pagpamakak. Ikatulo, and hands that shed innocent blood. Umuni ang mga murderers. Dili gusto ang Ginoo na. Ika-18, ikaupat, a heart that deviseth wicked imaginations. Kasing-kasing nga nagunahuna sa mga dautan nga mga imahinasyon. Amping yun ana, labi na sa mga young people, paminaw mo. Kay daghan kitag makit-an sa atong cellphone nga bisag unsa lang. Dili na sa mga young people, bisan sa mga adult. Daghan kayo sa mga vloggers. So, ingon sila pag 2020 nga ang injection ko no, ang vaccine ba? Makapahimo dong zombie. 5 years ko no. Zombie nga pag-abot sa 2025, vlogger man. Vlogger na ba ang tanan? Nanhimo ng vlogger ang tanan na lang yun. Nag-apa sa sweldos mita, gikan sa ubos, hangtod nanhimo ng vlogger tanan. Pero ang ato ang hatagan og dakong pagtagad diri kining giingon diri a heart that deviseth wicked imaginations. Kay dili gyud na nimo mabantayan bisag wala pa na nimo gi-follow, wala pa na nimo gi-like ang ilang page, nga usay ang algorithm sa Meta mao imo pakita sa imong wall. Tan-aw nimo. Ya kini biya atong mata ganahan bi kini mo tan-aw og unod-nun nga mga butang. O tan-aw din ta. No bitaw na kun imong tan-awon dangerous kayo karon ang panahon tungod kay kun imong tan-aw kasagaran sa mga vlogger ga promote og sugal. Yes. Unya ang pirmi pag yun imong makit-an kanang dako sila gaog unya ikaw nagkalisod ka ba? Ang gamay nimong kwarta. Isuba.